हाय सांग माने आ गोटे वीडियो को आपन स्वागत करूची। तो मु आसी गाँव रे घरे पहुंची गली। चलो देखिबा आज सरस्वती माने बुढ़ा हबो ना भसाणी होची जीवा देखिबा पई। तो देखिया केमिति होची माने मुनियाती 10 वर्ष पूर्व देखिथिली आ देखि नै केमिति लागिबो। 10 वर्ष पर देखि सरस्वती बुढ़ा बरे आ मो सांग भी आसी आम घर को एठी बसिची। सेपटे बापा बसी केमिति बसिची मु देख फोटो उठो देख आउ एपटे आम सान भाई राजा हाय कहि दे हाय कहि दे हाय कहि दे हाय आउ एपटे समस्त बसिचंती आमे बसिकी सब खाउथुलु। तो खाइबा हमर सरिला एबे जिबा देखिबा पई नाच गीत चलो। एपटे आम धन बसिची कही ना सांग माने आमे बहुत गरीब। तो देखि पारथुबे आम घर केमिति। तो आपण माने देखिले जानि पारथुबे कि आम केमिति फैमिली थिबो आ केमिति घर थिबो। हमर एफ्रांजे भी चाळ घर आ माटी घर रो आज आमे लड्डू खाउचू। लड्डू घर आसिक ने खंडे खाइबू। तामिलनाडु पूरा नरम नरम लगे ना। नरमटा तो सेपटे साइड थिला सेटा मांगिनी सेटा कहला से एटा पुरे दिला। तू देखि नथले तो मु तो सेही कथा कहली से दुकान तते मु टोटल सुनि नै हम सुननी मो कथा मु कहली से कोन सेटा पर बोले एटा नरमटा पुरेला नै कहली से नरम ना या फिर आउ पूरा से रसगुल्ला होला से सेटा कोइ से एकटा दे देन मु भाबुजे सेही लड्डू बोधे एटा कोन बोधे कहू लड्डू एटा बेसन लड्डू दबा। हां बा मुंडे लड्डू दुकान वाला हमको लड्डू दे के थक्की देला। देखो आमे गुटे लड्डू मांगथुला आउट राजा आसी गेला हमर छोटो राजा। ए आसुनु कोन दो डाली तो टिके हला अपन डाली को दे मालो मा एते गाड़ी चेंज कर राजा मत चिन्ह पानु ना कोन चिन्ह पानु काहे त मते जुआर हेलु मु आइनी हां राजा दे जा रे नु की पक्का ने घंटा भी बना देले से ऑफिशियल लोग तो टाइम होनी रे बो जुआर हेलु काहे आग माप दे थने भल लाइ थाना हे सब बड़ बकल जंदा आसबे कि नाही को गल्ला म घर गल नु खा मुआ खा मिक्सचर बादाम बडा बडा मिक्सचर भल लागे बोले हैं खाना तो यो का डेरी करी खाया भात मैं बडा खाई पेट यार कोन हिया जा भात खाउथली तू हैं डाली नहीं भात खाई खटे डाल काली आसिकी घरे बहुत लेट हो गला। आ वीडियो भी किछि भल कि माने आ बनै पारली नहीं। तो सकाल सकाल आमे आसिकी नई कुड़े नई देखे नई सब तो देखुच बिल नई केते सुंदर है पूरा कुहुड़ी भी है पूरा पड़िया से जो मेड़ देखा सेठ काली सरस्वती बसला आमर सबिता तुमको केमिति लागुची आम गाँ कहलो नईटा लंबा अछि नईटा पूरा सियाड़ सियाड़ को गाँ डा आसी सिना सेपट देख केमिति लागुची गाँ टा तुमको मते डर लागुची ना कि कुंभीर अछि नई रे कुंभीर आसीबो नहीं ता टाइम हेले से आसी एबे आसनी बड़ी पानी हेले आसीओ सबिता को डर लागुचे नई की देखि तते सब बेले एते बड़ा कहबार थिला ना। हो चलो घर को जीवा घर कौन करते देखा मुझे बाड़ी भीतर अच्छी
ତ ଗାଈ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଈ ଗୁହାଳ। ସେଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ସେଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କୋଠା ଘର ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଘରଟା, ଶୋଇବା ଘର, ଠାକୁର ଘର। ଏଠି ବିଲେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ବାରିରେ କି ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ପାଣି ସେଇଠି ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, 6টাରେ ଆସିବା କଥା, ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି କାହିଁ ଆସୁନି। ଏଇ ସିଧାରେ ଡାଳୁଆ ଚାଷ ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଜମିରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗାଁରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆମ ସେଠି କଲରା ଭାଜିକି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମାଛ ଖାଇବା। ପଖାଳ ଭାତ, କଲରା ଭଜା, ମାଛ ଭଜା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଖାଇବାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ନା। ଦେଖା ତ ଦାନ୍ତ କେତେ ସଫା ହେଲା ଦେଖା। ମୁଁ ଆଜି ଗାଁରେ ଘଷିଥିଲି ପାଉଁଶରେ ଦାନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସଫା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛି। ସବୁଦିନ ବ୍ରସ୍ରେ ଘଷି ଘଷି ମୁଁ ପୁରା ହେଇଗଲିଣି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ପାଉଁଶରେ ଘଷିବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଉଁଶରେ ଘଷିଥିଲି। କଥା ଟିକେ ସଫା ଦେଖାଉଛି, ତୋର ବି ତ ସଫା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଚାଲ ଖାଇବା। ମୁହଁ ଧୋଇକି ଗାଧୋଇକି। ସକାଳୁ ଆମର କଲରା କାଟୁଛି ସବିତା ଆମ ଘରେ ଆସିକି। ଛୁରୀରେ ସବୁବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କଲରା କାଟେ ବୋଲି ଏଇଠି କାଟି ପାରୁନି। ଚାନ୍ସ ନା ବେଶୀ, ମୋ ମାଉସୀ ଚାନ୍ସିଲାନି କେମିତି କାଟିବ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କଲରା କେମିତି କାଟିବ ବୋଲି ପନିକିରେ। ଏଇଠି ଆମର ବୁଢ଼ା ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି। ମଉସା କହିଲେ ଆସୁଛି, କାହିଁ ଆସୁନି ସେଠୁ। ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବ ବୋଲି ମାସ ଦେଇ ପାଉଁଶ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଭଜା ହଉଛି। ତା ମା ସବୁ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଦୁଇଁକୁ ଯାଅ, କ୍ଷୀର କିଛି ନୁହେଁ। ସେପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆସିକିନା ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? 12ଟା 25 ହେଲାଣି, ମାନେ 1 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ କାଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କାଲି ଗାଧେଇ ଆଉ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ କଲୁ, ମାନେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିଲୁ, କାରଣ ନିଦ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ହେଲେ ବି ମୁଁ 5ଟାରେ ଉଠିଲି। ଘରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ କାମଟା ଆମର ଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଘରେ ସବୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇକି ସେ କାମ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ତ ନେଇ ଆସିଛି ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କାମଟା ସାରିଦେଲି। ମୋର ସରିଗଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆଉ ସରିଗଲେ ଆମେ ପହରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନକୁ ଯିବାରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ସେ କାମଟା ସରିଯାଏ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାହାରି ଯିବୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ କାମଟା ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନହେଲେ ଯିବା, ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଖରାରେ ଆସିଲୁ ପୁରା। ଆସିକି ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲି, ତ ଆସିକି ପୁଣି ଟିକେ ଗାଧେଇଲି। ଚୁଟିଟା ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସଫା ବି କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖିବା ନା। ଚାଲ ବାରଟା
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବିତା ରାଣୀ ଦେଖିଆ। ଦେଖ ଶୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆମେ ଲଗେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଧରି ଆଣିଥିଲୁ ନା, ଏଇଠି ସବୁ ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଇଛ। ତାର ଶୋଇଛି। ଓଇ ବସିଛି। ନିଦ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ନା ତତେ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଏପଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଏବେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବା ହେଇଯିବ, ତ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ବାଏ ବାଏ। ଦେଖେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ ଆସିକି ବାସନ ମାଜୁଛି। ବାଏ ବାଏ।